Hare Rama, Rama Rama, Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Jai Radha Madhav Radha Madhav Shri Radhe. Jai Radha Shishwar Radha Shishwar Shri Radhe. Jai Jai Prabhupada, 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 Srila Prabhupada. Jai Jai Gurudev, Gurudev, Srila Nitai Gora Hari Bol, Hari Bol, Gora Hari. Sri Sri Radha Madhav ki jai, Radha Shishwar Dev ki jai, Gaur Nityanand Prabhu ki jai, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, रथराज श्री भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवस्य श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादानुसागन ललिता श्री विशाखान्वितस्य नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विशाखानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरवे
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Sri Advaita Gadadhara, Sri Vasadi Gaura Bhakta. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Hare Krishna. Hare Krishna. So, by the mercy of Srila Prabhupada and previous acharyas, present acharyas, we are hearing Srila Bhagavatam. Hare Krishna, hanya atas karena Srila Prabhupada, acara sebelumnya, acara yang sekarang, kita sekarang bisa mendengarkan Srimad Bhagavatam. Today morning we are hearing how Aghasura is fortunate. Jadi pagi tadi kita sudah mendengar bagaimana kemujuran atau keberuntungan dari Aghasura. Although he was in snake body, for many days the coward boys and Krishna used to use his body as a, I'm going to say, like a playful doll. Yeah. Jadi big body, his skin is like dry skin, no smell, no aroma is coming. They using as cave. They're playing. In their play they used to use as a cave. Yeah. Jadi setelah kematian Aghasura dibebaskan seperti itu, mayat dari Aghasura itu dipakai tidak berbau, dia malahan berbau harum karena Krishna juga memasuki badan dari Aghasura sebelumnya, dan setelah mati dia mengering, kemudian dipakai oleh anak-anak Brajawasi bermain-main di sana bagaikan gua. Yes, if Krishna does not accept us, actually we are not pure, or we can't make us pure. Jadi karena Krishna seandainya tidak menerima kita, kita tidak bisa membuat diri kita menjadi murni. Therefore in Bhagavad Gita Krishna said, Yohinga Partha Bevasrita, Jeopi Supapa Junaya, Striyam Vaisyam Statha Sudra, Steopi Janti Papa Junayo. Anyone like it, this Aghasura is now in Papa Juni. But now, just Krishna said, now he's pure. Yeah. Jadi seperti juga Sri Krishna mengatakan di Bhagavad Gita, jadi dijelaskan di sana apakah bagaimanapun seseorang itu, mungkin dia sudra, mungkin dia wanita, dan di sini posisi dari Aghasura seperti itu, seperti papa sebenarnya. Tapi Krishna menerimanya, maka hal itu berikutnya akan menjadi murni. Yeah, this Krishna consciousness means we are cultivating one process. What is that process? How to keep a relationship with Krishna. Krishna is my everything. Krishna will make me pure. Krishna is my only shelter. Yeah. Jadi kesadaran Krishna ini adalah suatu proses. Bagaimana membuat kita menjadi murni, bagaimana kita berserah diri kepada Krishna. Hanya Krishna lah satu-satunya tempat berlindungnya, tempat kita berlindung. Actually, without Krishna, life is useless. Without Krishna consciousness, this life is useless. It is more suffering like than animal. Yeah. Jadi sebenarnya kalau kita tanpa Krishna, kehidupan kita adalah tidak berguna. Kita bahkan lebih menderita dari binatang sekalipun. Yeah, he is so fortunate. Even he want to kill Krishna. Aghasura came to kill Krishna. But now, Krishna gives Sarupya Mukti. Not only Sarupya Mukti, now within Brajbhumi, all the coward boys used to play with his body. Jadi begitulah sangat beruntung sekali Aghasura. Bahkan dia berkeinginan untuk membunuh Krishna. Tapi apa yang terjadi? Krishna memberikan pembebasan. Bukan hanya memberikan pembebasan. Sekarang mayat dari Aghasura masih dipakai oleh teman-temannya Krishna untuk tempat bermain. Etad kaumarajam karmam 37. Hare ratma himokyanam mrityoho poganda kevala
Drishtachorismita praje. This incident of Krishna saving himself and his associates from the death and giving deliverance to Aghasur, who had achieved the form of a python, took place when Krishna was 5 years old. But it was disclosed in Brajbhumi after 1 year, as if it had taken place on that very day. Kejadian Krishna menyelamatkan dirinya sendiri bersama teman-temannya ini dari cengkraman maut serta memberikan pembebasan bagi Aghasura yang mengambil wujud seekor ular. Mengular ular berlangsung saat Krishna masih berusia 5 tahun. Kejadian ini baru diceritakan di Brajabumi setelah 1 tahun berlalu, seolah-olah baru saja terjadi saat itu. Yes. Itu the Kaumara Jum Karma. Kaumara means within 5 years old. So Krishna performed these activities in Kaumara. Jadi, but Brajavasis, the covered boys, they disclose this Aghasur Lila, or they inform this Aghasur Lila in Poganda, means in 6 years. Jadi ini ada kata etat Komara Jan Karma, artinya saat Komara itu berarti berumur 5 tahun kejadian itu. Tetapi para penduduk Braja atau para anak-anak gembala sapi ini menceritakan setahun berikutnya pada umur 6 tahun atau Poganda. Yeah. So when the Lila was performed in 5 years, but on 6 years they are saying, they are informing the project, declaring project, today Krishna killed a big snake, big python. On 6th year. So Parikshit was astonished by hearing these things. How it happened? This Lila happened on 5 years, but the disclosure is 6 years. So 1 year, what happened? Why they did not disclose 1 year? What happened within that year? Jadi apa yang terjadi? Pada umur 5 tahun kejadian ini terjadi, Lila ini terjadi. Tetapi setelah Krishna berumur 6 tahun, baru teman-teman gembala sapinya itu menceritakan, baru saja Krishna sedang membunuh Aghasura seperti itu. Jadi seolah-olah baru kemarinnya dia membunuh. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi selama setahun itu? Kenapa nggak diungkapkan? Apa yang terjadi dengan itu semua? Yes, therefore one word is there. Hare Ratmahi Mokshanam. Hari Krishna, he gave liberation to Ahi. Ahi Akum Mokshanam. Ahi Mokshanam. I mean snake. He delivered his snake. Jadi ada kata hari Ahi Mokshanam di sana, artinya jadi Krishna membebaskan ular, seekor ular. Humans should not think that God is only reserved for us. No, we should not think. God is God. God is for everyone. He deliver also Gajendra. Deliver is also, you see, this Ahi. He deliver also Putana. Krishna, like Prabhupada mentioned in his purport, God is good. Here is the proof that God is good for everyone. Yeah, Prabhupada said this. Yeah. Jadi jangan kita berpikir Tuhan itu hanya untuk membebaskan atau berkarunia pada manusia saja. Tapi Krishna membebaskan siapapun, mungkin binatang seperti Gajendra, di sini Aghasura, juga Putana raksasa tetap dibebaskan. Srila Prabhupada di sini menyebarkan di dalam penjelasan beliau, God atau Tuhan itu artinya good, artinya beliau yang sangat baik. Yeah, even in Chaitanya Mahaprabhu's Leela, Mahaprabhu delivered dogs. Mahaprabhu, like Sivananda said, delivered dogs. Mahaprabhu delivered dogs also. Ya, jadi juga di Chaitanya Charitamrita juga dijelaskan Krishna dalam wujud Mahaprabhu bahkan membebaskan seekor anjing, anjingnya dari Sivananda Sena. Yeah, we want to be free from this bodily bondage. Yeah, this is bondage. Dan kita sebenarnya menginginkan terbebas dari ikatan badan ini. This is not bondage. Big bondage. Outside problem, inside problem, mind problem, health problem. Only you will hear problem, anxiety, tension. Only you will hear these words. Yeah. Jadi karena itulah kita merasakan badan ini adalah ikatan yang sangat kuat. Karena itulah kita mengalami banyak sekali penderitaan, masalah badan, kesehatan dan sebagainya. Begitu banyak masalah dengan badan kita ini memberikan banyak masalah. Yeah, and our karma is so complicated. Our activity is so complicated, we cannot make us free. We can't.
karena kegiatan kita atau karma kita begitu rumit, kita sajinya susah sekali untuk membebaskan diri kita. Very complicated. Even when you divert little Krishna's principle, then again body. Yeah, very difficult. Jadi kalau kita ingin mendekat untuk pada Krishna sedikit saja, tetapi lagi masalah badan, masalah ini, masalah itu yang berhubungan dengan badan sudah mulai menghalangi kita untuk mendekati Krishna. Quite different body. Even where devotee, you see different problems, different standard, different feelings, different problems, karma, very prominent. Kenapa setiap orang berbeda, kemudian mempunyai karma berbeda, mempunyai masalah berbeda, begitu banyak perbedaan di antara penyembah standar juga berbeda seperti itu. Mostly those are staying in Bhuloka, they have big skull. Jadi kebanyakan orang yang hidup di bumi di Bhuloka ini dia mempunyai Bhuloka. Ya, Bhuloka. Jadi mempunyai karma yang kuat sekali, yang berat sekali. Misra karma means some pious, some simple. Jadi mix, artinya campuran. Sebagian dia ada karma baik, juga ada karma buruk yang dia punya. No one can say, okay, I only will perform pious karmas. No, so difficult to perform activities in this material platform. You cannot continue always. You can't do always pious karmas. Some impious or sinful karmas, even knowingly or unknowingly you commit. For that, next body. Jadi sangatlah susah dalam keseharian kita hanya berbuat dalam mood satwika, hanya berbuat sesuatu yang mujur saja, yang baik saja. Begitu Anda ingin berbuat baik, ada saja yang sebenarnya sadar atau tidak sadar kita juga melakukan karma yang kurang baik. Karena itulah ketika ada karma yang kurang baik, artinya kita sudah merencanakan badan berikutnya pasti akan dapatkan kita. Therefore we are praying when we are taking prasadam, Sarira Abhijaya. Avidya Jai. Sarira is avidya. Net of ignorance. Full of ignorance. This is like net. We are there. We don't know what will happen, what thoughts will come, what work we will do. Avidya. Itulah sebut kebodohan. Badan ini adalah jaring kebodohan. Karena itulah kita berdoa Sarira Abhijajal. Badan ini penuh dengan jaring kebodohan. And Jadendriya? Sahikal. And in senses are like very furious, like time. I have to say like very furious snakes. Yeah. Jadi kemudian Jadendriya Tahekal. Jadi indria-indria itu begitu ganas bagaikan ular. In other yugas, very easily controlling their senses. Especially in Kali Yuga, controlling senses practically impossible. Without mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Impossible. Jadi di yoga sebelumnya untuk mengendalikan indria-indria lebih mudah. Tapi dibandingkan Kali Yuga sangat susah dan bahkan hampir tidak mungkin untuk mengendalikan indria-indria. Hanya jika kita mendapatkan karunia dari Sri Chaitanya Mahaprabhu, barulah kita bisa mengontrol indria. Before, like we saw in your childhood, if something like some relatives, like she married, husband died. The young age, like before marriage was within 14, 15. So if husband will die for whole life, they maintain purity. Yeah, even their widows, they maintain purity. Not talking with anyone, staying with their brother, no character problem. So they're so pure, even in this age before. Yeah, if wife die, I was in one place, staying for 1-2 years, preparing altar. And the teacher, his wife died. 2 sons, very small sons, but she never married. Never married. Nowadays, even married person, they cannot control their senses. Such a furious. They married again, many complaints, many things, talking with other women, many problems. Wife is always suspecting checking mobile. With whom you are talking? Yeah. Wife is suspecting husband is because senses very loose, I can say, loose mentality. Jadi di zaman sebelumnya beberapa waktu yang lalu, bagaimana orang itu bisa
menegakkan kemurnian. Seperti mungkin salah seorang keluarga kita yang masih muda kawin, setelah beberapa saat perkawinan ketika meninggal, bagaimana dia sedih. Ketika ditinggal suaminya, dia tetap tidak kawin. Bagaimana memaintain kemurnian itu. Kemudian ada juga beberapa tahun yang lalu, bahkan istrinya meninggal. Marat tahu itu, istrinya meninggal. Dia masih punya anak-anak kecil, tapi seumur hidup dia tidak bisa tidak kawin seumur hidup dia. Bagaimana memaintain kemurnian itu. Tapi sekarang sangat susah untuk hal itu. Bahkan dia masih suami istri, dia juga sudah kadang-kadang juga ngobrol dengan siapapun, berhubungan dengan siapapun. Bahkan istrinya mulai mengecek HP suaminya dengan siapa dia chatting seperti itu, atau sebaliknya seperti itu. Dan itu yang terjadi pada zaman sekarang. Sangat susah sekali untuk memaintain kemurnian itu. Very difficult to control senses. If you cannot control senses, sarira vidyajal, you are in ignorance and you are feeding or you are maintaining your senses. Those are like poisonous snakes, Kal. They are like very furious. And how can you get liberation in this life? Dan kalau kita mengerti sarira wijaja, badan ini adalah jaring kebodohan, tetapi kita tetap membiarkan indria-indria itu menikmati seperti mengembang seperti ular memperkuat racunnya. Bagaimana kita bisa dibebaskan? Yeah, Prabhupada special mentioned in one of his lecture. Nowadays, they're very slack nature. Prabhupada using this word, very slack mentality, slack nature. They can use their senses anywhere, anything. They don't consider anything. This is sinful. No, Kali Yuga, very furious. Yeah, such a degraded age, fallen age. Prabhupada said fallen age. Jadi pada zaman Kali Yuga itu begitu merosotnya, Prabhupada menggunakan istilah slack nature atau serba kekurangan. Kita tidak sadar, setiap saat tidak sadar untuk mengendalikan indria-indria kita. Iya, sangat lengah seperti itu. Tidak mempunyai kesadaran untuk mengerem indria-indria seperti itu. Kita bebas melakukan ini, melakukan itu. Inilah Kali Yuga, sangat susah sekali untuk mengendalikan. So without controlling senses, how can you become a liberated person? Dan tanpa kita mengendalikan indria-indria, bagaimana kita bisa terbebaskan? Like Godas, everyone is servant of senses, not Gurudas. Godas. Jadi seperti Godas, kita artinya apa? Pelayan dari indria-indria, bukan guru das, bukan pelayan dari guru. Yeah, they're servant. Everyone is. Therefore, without help from Chaitanya Mahaprabhu, there is no scope. Yeah. Jadi tidak ada harapan seandainya kita tanpa bantuan dari Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yeah. When we used to read, I used to read this newspaper. Even people are married at the age of 75, 80. You will die. But it's such a strong sense gratification mentality. No one is satisfied with sense gratification. Nothing else. This is hell. Prabhupada said you are playing with your own blood, but you don't know. Yes, such a degraded age. How can people can get liberation without help from Krishna? Then we are chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Yeah, just whenever time, just soar, pray, because very dangerous age. There is no security that you will not fall down. Don't think that you will not fall down. Very fallen age. Only our center is Mahaprabhu and principle, Acharya principles. Karena inilah kita harus selalu berlindung pada si Chaitanya Mahaprabhu dan mengucapkan Mahamantra Hare Krishna ini. Karena apa? Setiap saat kita bisa jatuh. Contohnya ketika Maharad melihat surat kabar seperti itu. Pada zaman sekarang orang itu umurnya 70 tahun, hampir 80 tahun lagi menikah. Bagaimana susahnya mengendalikan indria-indria. Dia sudah bahkan hampir meninggal. Masih aja dia melakukan perkawinan seperti itu. Ini gimana indria itu sangatlah, terutama pada zaman sekarang itu sangat kuat dan sangat susah dikendalikan. Krishna is so merciful to deliver even a sinful python wants to kill Krishna. So why not Krishna will give liberation to his devotee? Yeah.
We don't want liberation. We used to pray to Krishna, I don't want to stay here. I want to stay with you. Anyone is saying? Ada orang They are yang worshiping, huh? ya They are Prabu saying to Radha Sister, I Yeah. don't want to stay in Valley. I don't want to stay. I want to stay with you. Anytime you are saying? apa Prabu berdoa seperti itu ketika puja seperti itu, pernahkah berpikir saya tidak ingin tinggal di Bali, saya ingin tinggal sama Anda? Never. Everyone worshiping Krishna is saying, Krishna, I have this problem, please solve. That means I want to stay here. I don't want to stay with you. We are so bogus. We are worshiping Krishna, but we want to stay here. Jadi disebutkan ini adalah kita sangatlah jatuh banget sekali. Kita memuja Krishna tapi kita tidak mau bersama Krishna, tapi kita kebanyakan berdoa pada Krishna, Krishna tolong saya punya masalah gini, tolong selesaikan. Artinya apa? Kita ingin tinggal di sini. Kita memuja Krishna tapi tidak ingin bersama Krishna. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, anyone who want peace, for that person this place is not a place. You cannot stay peacefully here. Not a gentleman can stay here. Always problem, always diplomacy. And Prabhupada said, why my Gurudev used to say always, this is not a place for a gentleman. Because envious is very prominent. Therefore you cannot do bhajan also here. Everyone, you can find someone is criticizing you, someone unnecessary putting you in trouble, unnecessary issues, unnecessary things. Without understanding your mood, they'll put you in trouble. Jadi Yes. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati mengatakan bahwa tempat ini bukanlah tempat untuk orang-orang gentleman atau orang-orang yang cerdas. Tidak ada kedamaian di tempat ini seperti itu. Karena itulah kita tidak sangat susah untuk melakukan bhajan di tempat ini. Karena hal yang tidak perlu, orang begitu bisa membuat masalah, memberikan kesusahan pada kita. Jadi tempat ini adalah bukan tempat orang yang gentleman dikatakan. Ya, jadi itulah yang lebih iri hati itu lebih mendominasi dibandingkan sifat-sifat yang lain. Yes. So therefore we want to like Prabhupada always saying finger. Where we have to go? Back home. Go back to Godhead. Yeah, always pray to Krishna. Gurudev in one lecture 3-4 times said one thing. This is a nasty place. Nasty place. Nasty platform. Nasty place. Yeah. You cannot stay peacefully here. So anyhow, we have to, like passport officers, when you want to go to India, some problem is there in immigration. What do you say? Please allow this. In immigration, Yes. you are very gently, you are approaching. And sometimes they are saying, come to our office. Officers, and we have to approach to Krishna and say, please, anyhow, I have many fault, I don't have any qualification, but I don't want to stay here. So you take me to your kingdom. I don't want to stay here. Yeah. Jadi karena itulah kita harus selalu berdoa kepada Krishna. Mohon selalu memohon agar kita dibebaskan dari tempat ini. Srila Gurudev selalu menjelaskan, bahkan 3-4 kali beliau mengatakan bahwa tempat ini sangatlah kotor, sangatlah tidak bagus seperti itu. Jadi tidak ada tempat yang damai di tempat ini. Tidak cocok untuk seperti orang-orang seperti kita seperti itu. Gurudev mengatakan seperti itu. Sama dengan kita kalau kita ada masalah di imigrasi, ketika kita disalahkan, dipanggil, kamu kesini, kita tolong, passwordnya hanya seperti ini, tolong ampuni saya, besok saya tidak melakukan lagi gitu. Jadi kita selalu berdoa memohon pada orang imigrasi itu supaya kita dibebaskan. Begitu juga pada Krishna kita menggunakan hal yang sama, selalu berdoa supaya kita dibebaskan dari dunia material ini. Yeah, everyone, husband, wife, everyone have to pray. You already experience in Grihastha life. Husband already experienced, wife already experienced. This is not a fit place. We cannot stay peacefully. Why not both? You should pray to Krishna. Krishna, we want to. Ya, jadi di sini suami istri dua-duanya harus berdoa karena kita sudah ngalamin masalah. Tempat ini bukanlah tempat yang selalu memberikan kebahagiaan, bukan tempat memberikan kedamaian seperti itu. Dan kita harus semuanya berdoa kepada Krishna. Yeah, Bhaktivinoda Thakur in one of his bhajans said, mind, where is happiness in here? Where is happiness in this material world? And on the body,
have to suffer disease, old age. After all, many people criticize you, defend. Today friend, tomorrow enemy. Enemy. This is material world. Why you want to stay here? Bhaktivinoda Thakur said, mind, don't be convinced that this is a good place. No, why you want to stay here? Why you develop desire to solve problem and want to stay here? Jadi Bhaktivinoda Thakur juga mengatakan, jadi wahai pikiran gitu, jangan ada keinginan untuk tinggal di tempat ini. Tempat ini begitu penuh dengan masalah. Tidak ada pertemanan yang sejati. Sekarang mungkin berteman, besok udah menjadi musuh. Jadi begitu banyak orang-orang yang bisa memberikan masalah di tempat ini. So don't think when Krishna is helping you, giving some opulent, that is Krishna's blessing. Jangan berpikir kita kalau Krishna memberikan kita kekayaan, jangan dikira itu adalah blessing dari Krishna ya. When we have a car, we have a nice house. Oh, Krishna, our mercy. No. That is not real mercy. This is mercy, but not real mercy. Ya, itu benar bahwa itu karunia Krishna, tapi bukan karunia yang sesungguhnya. Kalau kita mempunyai mobil seperti itu, oh ini karunia Krishna. Itu bukan karunia yang sesungguhnya. Why not real mercy? You are crying. Krishna said, okay, you take it. But I am not happy. Krishna is not happy, but he is giving. Jadi kita untuk kita tidak menangis, sebenarnya kita menangis minta sesuatu yang seperti itu, akhirnya Krishna memberikan. Hanya untuk kita tidak menangis, sebenarnya Krishna tidak bahagia, tapi tetap Krishna memberikan hal itu pada kita. Krishna will maintain us. This is past. When you put tilak, when we become devotee, when you connected with Guru Parampara, when you said the first thing you have to keep in your mind, Krishna is my protector. Krishna is my maintainer. My first duty, do some Krishna bhajan and Krishna service. Again, after that, I will do something for my body. Yeah, you can maintain. Krishna will give you everything. Don't worry. Jadi begitu menjadi penyembah, kita berhubungan dengan menggunakan tilak sebagai penyembah seperti itu. Pertama kali kita di pikiran kita, keyakinan kita adalah Krishna adalah satu-satunya pemelihara kita, dan Krishna satu-satunya yang pelindung kita. Jadi kita tugas kita yang utama adalah melayani Krishna dan melakukan bhajan pada Krishna, dan selebihnya kita memelihara badan kita. Yeah, if you develop this negligence mentality and giving priority, how to earn more money, how to solve my problems, this is negligence mentality. We develop a negligence mentality towards bhajan. Yeah, that is not good for our spiritual life. We are not focusing on chanting, we are not focusing on service, we are not hearing Guru's instruction, we are not associating with the devotee, not coming to temple, but only money. I have this problem. That is negligence mentality, and that is very harmful in spiritual life. Very harmful. Hal ini adalah sangat berat dalam kehidupan spiritual kalau kita mengembangkan mentalitas mengabaikan bhajan kita. Umpama kita berpikir selalu untuk uang, untuk kebutuhan kita, terus berpikir gitu, dan itu akan menjadi penghambat yang sangat kuat dalam kemajuan bakti kita. Kita tidak bisa berjapa dan sampai melakukan bhajan. Sebenarnya kalau kita selalu berfokus pada hal itu. Yes. Gurudev said all these things are Maya's job. Maya job. Gurudev mengatakan ini adalah pekerjaan Maya. And Gurudev said you are not Krishna servant, Maya servant. Dan Gurudev mengatakan pada penyembah, oh Anda itu bukan penyembah Krishna, tapi penyembah Maya. Yeah. Pelayan Maya. Because we are not giving priority to Krishna. We are not giving priority. My job is chanting, hearing Bhagavatam class, then after I will start my material job. Yeah. First spiritual job. Yeah. Wake up in Mangalarti, finish your round, study Bhagavatam, then Guru Puja, then take prasad, then everything. Not that morning wake up and just go to office. If your morning office, then you have to wake up within 3, within 2, finish your round. You cannot neglect. Jadi kita tidak boleh mengabaikan japa kita. Jadi karena kita tidak memberikan prioritas kepada spiritual kita, jadi ini yang menjadi penghambat kita. Umpama kita tidak boleh mengabaikan pagi-pagi kita harus manggalarati, kita harus bangun pagi, kita harus menyelesaikan putaran japa, sudah itu mendengarkan Bhagavatam
Setelah itu baru prasad, baru kita untuk badan kita. Jadi itulah tugas yang utama. Jangan sampai kita mengabaikan hal ini. Kalau kita bukan pagi-pagi harus kita langsung keluar melakukan tugas kerjaan kita. Seandainya itu dilakukan, berarti harus jam 3 atau sebelum jam 3 kita harus bangun menyelesaikan putaran japa kita. Because we want to connect, we want to develop our seriousness to connect with Krishna. Krishna, why? Krishna, make me free from this bondage, bodily bondage. Yeah, this is a big challenge. This body means challenge, always challenge. Badan ini adalah tantangan yang berat seperti itu karena kita ingin membebaskan kita dari ikatan. Kita berdoa kepada Krishna, tolong bebaskan saya dari ikatan-ikatan ini. Dan badan ini memberikan tantangan yang berat sekali untuk maju dalam kesalahan Krishna. So if Krishna gave liberation to Bhagasur, why not to his devotee? Why not he will give to his devotee? Jadi kalau Krishna memberikan pembebasan pada Agasura yang ingin membunuh Krishna sendiri, bagaimana? Kenapa Krishna tidak memberikan pembebasan pada kita, pada penyembah? But how many devotee want Krishna? Gurudev always asking this question. Sekarang masalahnya berapa penyembah yang ingin dibebaskan oleh Krishna itu? We are worshiping Krishna, but we don't. Krishna is calling. Why Krishna is carrying flute? Kenapa Krishna memegang seruling? Kita memuja Krishna, tapi kita tidak ingin. Kenapa Krishna memegang seruling? Pujari. You don't know? He's calling you. Come, don't stay here. Not only calling Radha, Gopis, no, he's calling everyone. Don't stay here. Come to my place. Jadi Krishna itu memegang seruling, artinya pujari ditanyakan kalau tidak tahu, artinya meniup seruling artinya memanggil kita. Jadi serulingnya itu bukan untuk Radharani atau sapi-sapi, untuk para penyembahnya juga. Datanglah, ayo datang kepadaku. Gitu maksudnya Krishna. Yeah, you have some responsibility as a Grihastha, but just adjust here. Don't try to settle everything here because you have to go. Yeah, we have to settle everything, pakka. Yeah, you want everything pakka. You are not pakka. When you leave, but you don't know. But big plan, big project, we have to set up this thing, that thing, that thing. One body, 3 feet to 6 feet height, 3 feet, maybe 1-2 feet wide, but 10 room. Tile, marble, this one, that one, maintaining. But this is perishable body. This is not intelligent. Jadi kita itu tidak cerdas kalau kita hanya berpikir kita hanya untuk men-setup kehidupan kita supaya mantap, punya rumah bagus, rumah hanya keluarga, hanya 1-2 orang seperti itu, kamarnya lebih dari 10 kamar seperti itu. Jadi semuanya mantap. Kita tidak tahu sampai kapan kita di sini dan bagaimana kita akan mengeluarkan tenaga untuk memelihara barang-barang material. Kita sendiri tidak tahu sampai kapan kita hidup di sini. Ya, Drabya Sakti. Many, Vishwanath Chakravarti in Prahlad Maharaj teachings, many varieties of attachment. Not only wife, husband, no, many attachment. Jadi Wife attachment, son, daughter attachment, father attachment, money attachment, business attachment. After all, Bhrutya, servant, you have a nice servant. Yes. If I will give a house, then what my servant will do? Yeah. And after all, Drabya Sakti. Drabya Sakti means you are using nice chair, AC room, nice bed. That is your strategy. Jadi Vishwanath Chakravarti Thakur memberikan komentar tentang ajaran dari Prahlad Maharaj. Jadi Prahlad Maharaj, jadi kita begitu mempunyai banyak sekali keterikatan. Pertama keterikatan, bukan hanya keterikatan sama istri, tapi keterikatan sama anak, dengan terhadap ayah. Kemudian keterikatan kekayaan, benda-benda material, drabya seperti itu, artinya tempat kita duduk di kursi yang empuk, rumah yang bagus, seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah pelayan kita. Kalau kita punya pelayan yang sangat setia, kalau saya mati gimana ya orang yang baik ini, seperti itu. Bagaimana kehidupan? Jadi kita itu bagian dari keterikatan juga. So the essence is that we have to pray to Krishna. Call Krishna, make me free from this bondage. I don't want to stay here. Now I have some responsibilities, but after all, I want to stay with you. Please arrange these things. Always you have to pray for that.
Karena itulah kita harus selalu berdoa kepada Krishna. Krishna, tolong bebaskan saya. Oke, sekarang saya mempunyai tanggung jawab, punya saudara, keluarga, dan sebagainya. Tapi setelah kehidupan tanggung jawab ini, saya akan ingin tinggal bersama Anda. Saya tidak ingin lagi di tempat ini. Dan kita harus selalu berdoa seperti itu. Yes. Then Krishna will help us. If Krishna help us, why not to us? But develop desire, pure desire. Jadi kita harus mengembangkan keinginan yang kuat, keinginan yang murni, dan berdoa seperti itu. Kalau Aghasura aja bisa dibebaskan, kenapa kita tidak? This is Srila Prabhupada's divine message. This always touches my heart. I know many saintly person in India. From childhood we know some spiritual life. But this is the divine message of Prabhupada. What? Showing figures, what he used to say? Go back home, back to God. Even to Westerners, hippies, yeah, everything is nonsense. Prabhupada said, everything is nonsensical activities. This is not our business. Our business, home, back. Jadi Publicly, this is Prabhupada. inilah Prabhupada di muka umum mengatakan hal ini. Di Maharad punya pengalaman, bahkan dari muda beliau, dari masih anak-anak gitu, begitu banyak menemukan sadhu di India, tapi tidak ada seorang pun melakukan seperti Prabhupada. Jadi Prabhupada dengan jarinya ke atas, artinya apa? Tempat ini tidak tempat yang memberikan kebahagiaan, kita back home tuh, pulang ke dunia rohani segera seperti itu. Bahkan Prabhupada memberikan bukan hanya untuk orang India saja, orang Barat, bahkan orang hippies yang aktivitasnya udah tidak terhitung, sebenarnya sangat buruk seperti itu, tetap aja Prabhupada memberikan jaminan, mengajak setiap orang. Tugas kita adalah pulang ke dunia rohani. What is magazine's name? Back to Godhead. Even Prabhupada publishes is a name his magazine has Back to Godhead. Bahkan Srila Prabhupada membuat majalah aja, nama dari judul dari majalah itu Back to Godhead, kembali kepada Tuhan artinya. Yes. Prabhupada is such a elevated sadhu. He don't want. One should stay here. Back to Godhead. Therefore everything is rejected. In America, everyone crazy in America to enjoy. And Prabhupada said, everything nonsense. This is nonsense, this is nonsense. Chant Hare Krishna. Reject everything, all ideas. Because you know everything is useless without Krishna. Yeah. Ya, karena itulah Srila Prabhupada begitu tegas mengatakan, mengajak setiap orang, tanpa Krishna tidak ada artinya. Dan beliau mereject semua ide-ide yang lain kalau segala sesuatu tidak berhubungan dengan Krishna. Karena hal itu tidak bisa membawa kepada Tuhan. Hanya Prabhupada menegaskan bahwa back to Godhead, itu saja yang beliau inginkan pada setiap orang. This is not only for sadhu. This is for Vestas, for everyone. We have to prepare ourselves like Krishna delivered Aghasura. We have to pray to Krishna, we have to prepare ourselves. Krishna, please deliver us. Tisam aham samuddara, mrudu sansara sagara. Bhavamina chirat partha, Maria visita chitasa. If someone is always thinking about me, without delay, without any trouble, I will deliver him from this matter. Krishna said already in Bhagavad Gita. Jadi di Bhagavad Gita menyatakan seperti itu. Bahkan ketika seorang selalu berpikir kepada Krishna, maka Krishna akan membebaskan orang tersebut. Yes. So this is Krishna's blessing. He delivered this Aghasura. So maybe someone become astonished. How it is possible? He want to kill Krishna. How Krishna gave liberation to him? Next verse. Sukadeva Goswami clarifying. Jadi kemudian mungkin orang bisa berpikir bagaimana Aghasura bisa dibebaskan, padahal dia ingin membunuh Krishna seperti itu. Dan sloka berikutnya akan menjelaskan. Naitat vicitram manujar bhamaina parabaranam paramasya vedasa agopiyat swarsena dhauta pataka praptatma samyam tu asat sudullabam
Krishna is the God of all causes. The cause and effect of this material world, both higher and lower, are all created by Supreme Lord, the original controller. When Krishna appeared as the son of Nanda Maharaj and Jasoda, he did so by his causeless mercy. Consequently, for him to exhibit his unlimited opulence was not at all wonderful. Indeed, he shows us great mercy that even Aghasur, the most sinful miscreant, was elevated to be one of his associates and achieve Sarupya Mukti, which is actually impossible for materially contaminated person to attain. Artinya, Krishna adalah sebab dari segala sebab dan akibat di dunia material ini, baik yang lebih tinggi maupun yang lebih rendah. Semuanya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa, penguasa yang sejati. Ketika Krishna muncul sebagai putra Maharananda dan Yasoda, dia melakukannya karena karunia-Nya yang tidak bersebab. Karena itu, saat dia mempertunjukkan kemewahannya yang tak terbatas, hal ini jadi nampak tidak luar biasa. Benar adanya dia menunjukkan karunia-Nya yang luar biasa hingga Aghasura pun penjahat yang paling berdosa itu naik tingkat menjadi salah satu rekannya dan mendapatkan Sarupya Mukti yang sebenarnya tidak mungkin dicapai oleh orang yang tercemar secara material. Yeah, Vishwanath Thakur mentioned in this word. Agho pijat swarsena dhauta pataka. Although he was a snake and sinful, he wanted to kill Krishna, but he free from all sort of sinful activities. Yeah, he free from because Krishna delivered. Jadi di sini dijelaskan Agho pijat sparsana dhauta pataka. Sekalipun dia begitu sangat berdosanya, tetapi karena Krishna berkarunia maka Aghasur juga bisa dibebaskan. And in that commentary, Vishwanath Thakur said, like Putana, from Putana's body, when they're burning Putana's body, the Aguru smell, sandalwood smell comes within the whole Braja. Nanda Maharaj was smelling. At that time, Nanda Maharaj was coming from Mathura. When he smelled this Aguru Chandan, the smell is coming, and became astonished. Where this smell is coming? From Putana's body. And here, same thing happened. Just for say, Nadhutapatagam, Chakravarti said, from Aghasura's body, such type of smell came out. Therefore, all the coward boys, they want to go there. Yeah, they want to play there. Ya, di sini dijelaskan prasana dauta patakah. Di sana dijelaskan bagaimana mayat Aghasura itu harum sekali setelah mayatnya itu setelah pernah dimasukin oleh Krishna, badannya itu menjadi sangat harum. Begitu juga Vishwanath Thakur juga memberikan penjelasan mengutip tentang suatu putana dibunuh oleh Krishna. Setelah itu muncullah bau harum bagaikan bau aguru, bau candan seperti itu. Dan saat itu Nanda Maharaj itu ada di Mathura dan bau harum itu dari jarak jauh sudah tercium seperti itu, dan barulah mengerti bahwa itu muncul dari badan Putana. Di sini juga dijelaskan dari badan Aghasura muncul bau harum, karena itulah para gembala sapi, anak-anak gembala suka bermain-main di sana. Yes. So think about pujaris. How fortunate Gurudev used to say. Those persons have enough sukritis, previous sukritis. They develop desire. They have chance to serve Lord. Dan pujari. Sekarang kita berpikirlah pada seorang pujari. Jadi mungkin mereka sudah mengembangkan kemujuran atau perbuatan saleh di masa lalunya, sehingga sekarang mengembangkan keinginan untuk melayani Krishna. Dan sekarang Krishna memberikan orang-orang yang mengembangkan keinginan itu menjadi pujari, melayani langsung badan Sri Krishna. Why? Pujari is touching deities, Krishna's incarnation, Archavadana. For morning time, how many hours? Berapa lama kalau pagi? Nearly 2 hours. Hampir 2 jam. Cleaning, evening time dressing, cleaning. Fortunate. But Pujari have to understand this Krishna. There is Krishna. Yeah. Jadi bayangkan saja pujari itu dari pagi beliau menyentuh kaki Padma Arca. Beliau Arca ini adalah inkarnasi dari Krishna sendiri sebenarnya.
Dari pagi menyentuh Krishna, memandikan Krishna, memberikan pakaian seperti itu, dan sebagainya, menyentuh badan Krishna seperti itu, hampir 2 jam. Tetapi pujari juga harus mengerti bahwa yang disentuh ini Krishna sendiri seperti itu. Because Krishna touched Aghasur, his body is transcendental, such a fragrance is coming. But then just consider about the pujaris. How fortunate they are. Bayangkan kalau Aghasura disentuh oleh Krishna menjadi harum bangkainya. Sekarang bayangkan bagaimana dengan pujari yang menyentuh juga Krishna seperti itu. Bagaimana beruntungnya seorang pujari. How many people coming here? How many devotees, outside people coming, paying obeisances? Why they're paying obeisances? What is their belief? Krishna is here. Supreme Lord. Krishna is supreme. He is here. Paying obeisances. Many times you see no one is there. So even some Vaishnava devotees coming, no one is there, sitting there. So why is praying here? What is his belief? Krishna is here. But we are pujaris, we are thinking big burden. Oh, how many times I have served like that? No. Here is Krishna. Krishna is giving opportunity. Please touch me. Please feed me. Please give me rest. Yeah. Then body will become transcendental. Jadi inilah sebenarnya kesempatan bagi kita, khususnya pujari. Kita harus mengerti bahwa ini Krishna sendiri, kepribadian Tuhan sendiri. Bahkan bayangkan bahwa orang berapa penyembah yang datang ke sini bersujud. Bahkan ada kalau sepi seperti itu, orang penyembah-penyembah barat datang sini dan berdoa seperti ini. Kenapa? Karena dia tahu ini Krishna sendiri. Tapi bagaimana dengan pujari yang melayani langsung? Begitu begitu mujur, begitu penuh karunia, dia bisa bersentuhan dengan Krishna. Sebenarnya Krishna memberikan kesempatan pada pujari, tolong kasih saya makan, tolong mandikan saya, tolong kasih pakaian pada saya. Dia mengharapkan hal itu. Tetapi kadang-kadang pujari mungkin, aduh berat sekali lagi puja seperti itu. Kita tidak harusnya. Yeah. Nowadays, everywhere, India also same problem. They want Brahman initiation. After Brahman initiation, you can find him. Only in Abhishek time, when Janmashtami, big function, I am pujari. Then make a big queue for Abhishek. Yeah, because I am pujari. Everyone should know I am Brahman initiation. Yeah. Everyone should see my photo. Only for that. Tapi di India juga terjadi. Other time we call him, come here for puja. No, I am busy. If you are busy, don't come at Abhishek time. Why you come in Abhishek time? Yeah. Jadi, Abhishek time Krishna is Krishna. Other time Krishna is common man. Jadi ini juga terjadi, tidak di sini atau di India juga terjadi seperti itu. Semua orang ingin diksa Brahmana. Tapi ketika ada sewa untuk melayani arca, enggak, saya sibuk sekali di luar, tidak ada yang bertugas seperti itu. Jadi kadang-kadang ya orang yang diksa Brahmana ini pas acara-acara penting baru datang, bahkan mengantri untuk mengabiseka arca seperti itu. Jadi apakah Krishna itu arca itu jadi Krishna pada saat perayaan besar, pada hari biasa bukan Krishna seperti itu? Tidak seperti itu. Jadi kadang-kadang kita ingin berfoto karena kita pujari diksa Brahmana seperti itu. Kita tidak harus mengembangkan. Opportunity to touch Krishna, to see Krishna, receive mercy from Krishna. We want to make this body just like Aghasur. Still, Acharya is so merciful, they are giving chance. Just go and serve. Yeah. Inilah keberuntungan yang diberikan dan kesempatan yang diberikan oleh Acharya kita. Kita menginginkan sebenarnya badan kita setelah meninggal itu seperti Aghasura, berbau harum seperti itu, karena dibebaskan. Sekarang kita dikasih kesempatan oleh Acharya kita untuk melayani Krishna, dipanggil untuk melayani Krishna, sehingga nanti kita akan dibebaskan juga dari dunia ini. One who is preparing garland, anyone, Prabhuji or Mataji's. Nowadays, Matajis are preparing. Before, in our time, no Mataji in Ashram. We are preparing. So anyhow, anyone is preparing garland, she or he should think, whole day Krishna will put this garland in his neck. Whole day. From 8 to 7:30 to night 7. 24 hours he is bound. You make something, you can just put it in. How fortunate you are.
Bagaimana beruntungnya kalian yang melakukan sewa kepada Krishna. Contohnya di masa Maharad dulu brahmachari seperti itu, semua yang membuat garland itu laki-laki. Sekarang banyakan yang mataji juga. Tapi bagaimana seorang pembuat garland itu beruntung? Sepanjang hari dari jam 7 pagi setelah mulai Darsanarati, garland itu dikenakan oleh Krishna, dipakai di dadanya seperti itu sampai jam 9 malam. Sepanjang hari garland buatan para penyembah seperti itu dipakai oleh Krishna. Bagaimana beruntungnya mereka yang melakukan pelayanan. Yeah. Now we are thinking I am most unfortunate person because only I am serving. No one is serving. How many days I will serve? Pujari Seva. You are the most fortunate person in this world. But now we are thinking most unfortunate person because I am not a preacher, I am not a sannyasi, I am not a temple president. Only whole life I just ring the bell. What is its value? Yeah, once one devotee came in India, he said to me, Maharaj, if you become pujari, no one giving respect. For preachers, they have followers, they have respect. I said, why you came to Krishna consciousness? For respect or for Krishna? Why you came to Krishna consciousness? Such feeling is coming. Yeah, no one is caring pujari, but if you are a preacher, then many followers, money, respect. No. One thing we have to understand always, whether you are guru or disciple, whether pujari or a business, is back to Godhead. And for that, we have to love to Krishna. Yeah, our position will not help. As sannyasi, guru, disciple, Mehtaji, Prabhuji, no. You may be in any position, you have to develop love for Krishna. Ya, jadi sebenarnya pujari itu orang yang paling beruntung. Tetapi tapi kebanyakan zaman sekarang orang berpikir, oh pujari itu tidak beruntung sekali, hanya kerjaan yang leneng aja seperti itu. Sedangkan preacher itu nanti banyak yang mengikuti, ada uang di sana seperti itu, tidak ada memberikan penghormatan kalau dari pujari seperti itu. Bahkan di India ada seorang brahmachari berbicara dengan kepada Maharad, dan Maharad menanyakan, kenapa kamu datang kepada kesadaran Krishna kalau nggak mau jadi pujari? Kamu ingin dapat penghormatan atau ingin mencari Krishna seperti itu? Jadi inilah sebenarnya kita datang ke kesadaran Krishna hanya untuk apa? Untuk bisa pulang ke dunia rohani, bukan untuk penghormatan. Through service we can keep Krishna in our mind, and when you serve properly, then you can chant properly. Yeah, this is reciprocation. Jadi inilah berhubungan sekali kalau kita mempunyai pelayanan yang baik kepada Krishna, dan setelah itu akhirnya kita bisalah mengucapkan nama suci dengan baik juga. Because Krishna will serve mercy because he is serving so much. So when you chant, remember will come. Krishna's remembrance will come. Jadi kalau kita melayani Krishna dengan baik, dan Krishna akan memberikan karunia-Nya pada orang tersebut, sehingga ketika kita mengucapkan nama suci, dan ingatan tentang Krishna itu akan muncul dalam hati orang. Sukadeva Goswami mentioned here how Krishna is merciful. Even the Aghasur, from Aghasura's body, nice smell is coming. Yeah, Dhutapa, Padapa, free from all sort of sinful activities. Yeah. Jadi di sini Sukadeva Goswami menjelaskan bagaimana ketika Krishna membebaskan Aghasura, jadi bau harum itu akan muncul dari badan Aghasura. Sakrut yadanga timanta, sakrut yadanga pratimantarahita, manomai bhagavatim dadogatim, saiva nityatma sukhanubhutyavi. Vidusya mayantarogoto hi kim punaha. If even only once, or even by force, one bring the form of Supreme Personality of Godhead into one's mind, one can attain the supreme salvation by the mercy of Krishna, as did Aghasur. Then what then to be said for those whose heart the Supreme Personality of Godhead enter when he appears as an incarnation? For those who always think about the Spirit of God, who is the source of transcendental bliss for all living entities, and by whom all illusion is completely removed.
arti sloka ini, sloka 39, bahkan jika hanya sekali saja, karena terpaksa seseorang membawa wujud personalitas Tuhan Yang Maha Esa ke dalam pikirannya, maka atas karunia Krishna, orang tersebut akan mencapai pembebasan tertinggi, seperti yang terjadi pada Agasura. Lalu, apa yang dapat dikatakan tentang mereka yang hatinya dimasuki oleh personalitas Tuhan Yang Maha Esa ketika dia muncul sebagai inkarnasi, atau mereka yang selalu bermeditasi pada kaki Padma Tuhan, yang merupakan sumber kebahagiaan rohani bagi seluruh makhluk hidup dan bagi mereka yang sudah terlepas sepenuhnya dari ilusi. Yes, Krishna is so merciful. Even once you love Krishna, try to love Krishna once even in your heart. Krishna is so merciful. And Prabhupada translated even by force. Yang monomai, in your mind, once even you think, Krishna, you are my everything, you are dearer and dearer, you are my life. Karena itulah kita berusaha untuk mencintai Krishna sebenarnya. Di sini di Srila Prabhupada memberikan terjemahan di sini manomai, bahkan dengan dipaksa, dengan terpaksa orang berpikir tentang Krishna, maka orang tersebut bisa diselamatkan. Then Krishna will give you liberation. Bahkan Krishna akan memberikan pembebasan. Yeah. This is therefore Bhagavatam means you have to put on preaching affair. Once, I'm also thinking Krishna. No. We don't have such love for Krishna. If you're simple-hearted, freedom of offense, once you pray to Krishna, you are my Krishnas. Krishna is so merciful. Jadi karena itulah ketika kita harus memberikan perhatian keyakinan yang kuat pada apa yang tertulis dalam Srimad Bhagavatam. Jadi ketika kita mempunyai keyakinan yang tidak tergoyahkan, kita mempunyai cinta seperti itu kepada Krishna, maka orang tersebut bisa mendapatkan pembebasan. Our attention is diverted in many ways, many desires, many ways. Our attention is going there. Perhatian kita begitu terpecah, kadang-kadang banyak hal yang memecah perhatian kita, bukan hanya fokus kepada Krishna. So in this verse commentary, Vishwanath Chakravarti said, example Khatwanga Maharaj. Khatwanga Maharaj don't have deity. He just arrived from heaven and start to think Krishna. Yeah. Jadi dan komentar dari para acarya tentang sloka ini adalah mengambil tentang Khatwanga Maharaj. Khatwanga Maharaj tidak memuja arca, dia hanya datang dari sorga sebenarnya, dan begitu diberitahukan dia datang ke bumi dan mengembangkan keinginannya hanya mengingat Krishna. Yes. Therefore always keep Krishna's picture in your altar. Nice picture, big picture. Has to be very clear. Purnita or any deities you are keeping. See them. Pray them. Not that small picture. You cannot see Krishna's eye, Krishna's face. No. Nice one. Jadi kita selalu menempatkan foto atau Krishna di altar itu yang besar seperti itu, supaya kita bisa melihat dengan jelas, yang jelas fotonya seperti itu, bukan yang kecil-kecil. Karena setiap hari kita akan bisa melihat foto itu dan kita berdoa pada Krishna. And keep in your mind Krishna's heart. And always pray. Whenever. Only when we are praying, when we are in problem. Krishna, I am in this problem. But Krishna is my everything. Krishna is my life, Krishna is my soul. For that we are not praying. We are praying for our material problems. Jadi, dan kalau kita menempatkan di altar atau gambar Krishna di rumah, dan selalu ingat bentuk wajah Krishna seperti itu, dan kita selalu berdoa. Tapi kebanyakan kita berdoa pada saat kita mempunyai masalah. Krishna adalah hidup dan jiwa kita, tetapi kita hanya kadang-kadang berdoa hanya pada saat kita punya masalah saja. Yes, in ecstasy, Sukadeva Goswami is mentioning all these verses. Once in someone's mind, forcefully is loving Krishna and saying, Krishna, I am yours. And Krishna give liberation to him. Krishna is so merciful. Yeah. Jadi di sini diberikan oleh Sukadeva Goswami, bahkan ketika kita dalam keadaan terpaksa pun pikiran itu, dan akhirnya kita mengingat Krishna,
dengan cinta kasih seperti itu dan kita bisa dibebaskan. And someone may ask question, Vishwanath Thakur said, someone may ask question, okay, Khatwanga Maharaj start to think Krishna in mind once. He was a devotee, but Aghasura is not a devotee. How Krishna gives Krishna? Khatwanga Maharaj is performing Anukula Bhakti. And Aghasura is performing no Bhakti, but it is Pratikula. But how Krishna gave liberation? He said, no. This is Krishna. When Krishna used to perform Leela in this material world, his mercy also, like you have to say, full of mercy. He's not considering Anukula and Pratikula. Anyone touch with Krishna, Krishna immediately gives liberation. Yeah. Jadi bahkan Khatwanga Maharaj dia mempunyai anukulya bakti. Jadi yang favorable pada bakti, dia meditasi pada Krishna. Sedangkan dalam kasus ini Aghasura tidak pratikulia, dia melakukan dia tidak melakukan bakti, tapi ketika Krishna menginginkan memberikan karunia kepada seseorang, tidak peduli bagaimana keadaannya, Krishna tetap memberikan hal itu. Nah, therefore when pure devotee they incarnated, when Krishna incarnated, at that time mercy potency, again it is like overflowing, not considering all the rules and regulations. Like general principles is not there. Ya, pada special principles. Ini adalah prinsip yang khusus, bukan pada prinsip-prinsip seperti umumnya dengan semua aturannya. Yang khusus maksudnya ketika para acarya turun atau Krishna turun, beliau memberikan, jadi banjir karunia seperti itu. Bahkan orang tidak pantas pun dia mendapatkan karunia. Yes. So tomorrow we will hear. Because Sukadeva Goswami is very ecstatic. Yes. Just by seeing how Krishna delivered Aghasura, therefore he is glorifying Krishna. Krishna is so great, so merciful. Only by in your mind, forcefully even you keep Krishna once in your mind, then Krishna will deliver you. Yes. Jadi di sini Sukadeva Goswami dengan dengan penuh kebahagiaan merasakan hal ini, menceritakan kepada Pariksit Maharaj bagaimana Krishna begitu murah hati, bahkan orang dalam keadaan terpaksa saja berpikir Krishna dia memberikan pembebasan. Dan di sloka-sloka berikutnya menjelaskan bagaimana keadaan pikiran Sukadeva Goswami yang terserap dalam kebahagiaan mengingat Krishna yang penuh kemurahan hati. It does not mean okay, I love Krishna once, so now I will enjoy. It means it's not like that. Okay, someone asks question, okay, I already love Krishna once. After hearing these things, now I will enjoy. Krishna will deliver me. No. This is dupliciousness. Ya, ini adalah kepalsuan. Kita tidak bisa seperti itu. Setelah kita mendengarkan tentang narasi ini, kita sekarang sudah mengembangkan rasa cinta pada Krishna. Dan besok kita setelah itu kita menikmati untuk diri sendiri. Tidak seperti itu. Itu disebut kepalsuan. This is glory. This is glory of Krishna's mercy. Dan ini disebutkan, inilah keagungan dari karunia dari Sri Krishna. And this is fact. This is not imagination. Dan ini adalah kenyataan, bukan hayalan atau imajinasi. Sukadeva, you have faith? Apakah Prabu Sukadeva yakin dengan hal ini? Krishna will deliver. Then Krishna will deliver you? Krishna akan Krishna will deliver. Apakah yakin Krishna akan membebaskan Anda? Full faith. Penuh keyakinan? Berapa persen? No. You have doubt, Yeah, this is our problem. Jadi kadang kita mengembangkan keraguan. Inilah masalah kita. Gurudev said 99% don't have faith on Krishna. Jadi Gurudev mengatakan 99,99% tidak mempunyai keyakinan kuat sama Krishna. Yeah, when we are hearing, yes. Then after, no, this is not possible. This is not possible. I am so fallen. Krishna will not deliver. No, Krishna is like that. So Parikshit Maharaj, what was Parikshit Maharaj's qualification? Only was hearing. And how he was hearing? Everything Sukadeva Goswami, my spiritual master, is saying that is 100% perfect. He got liberation. Ya. Jadi we don't have faith. This is the problem. Inilah masalahnya, kita tidak punya keyakinan yang kuat seperti itu. Kita kadang-kadang mengatakan bahwa saya tidak punya kualifikasi seperti itu. Tapi kita harus belajar hanya dengan mendengarkan. Kadang-kadang kita hanya saat mendengar, ya saya mengerti seperti itu.
saya punya keyakinan, dan setelah itu keyakinan itu akan hilang. Tapi kita harus mengembangkan bahwa keyakinan yang kuat. Bahkan Pariksit Maharaj apa yang dilakukan hanya dengan mendengarkan Srimad Bhagavatam, dia juga mendapatkan pembebasan. Your unflinching faith towards Guru and Krishna will give you success. Nah, kalau kita mengembangkan keyakinan yang kuat kepada Guru dan Krishna, maka kita akan menjadi sukses. Yeah, result is in your hand. Nah, buat sekarang ada di tangan kita sebenarnya hasilnya. You develop faith, then you can realize. Kalau kita mengembangkan keyakinan yang kuat, maka Anda akan merealisasikan itu atau merasakan hal itu. Oke, to more than money Jagannatha Gauranga. Oke. Jadi later we'll discuss. Ya, mungkin lanjutannya lagi sedikit akan dilanjutkan Ya. kemudian hari besok Maharaj akan ke Jagannath Gauranga. Anyone have any question? Ada Yeah. pertanyaan? One question. Yeah. Regarding our prayer. Maybe I heard some. We pray to Krishna. Wherever we bird, take bird or something like that. Just give me chance to Serve you. serve Yeah. Vaishnava or something. Yeah. Then rather than I want to go back to Krishna. Yeah, that is good. That is more higher platform. We don't have minimum platform. Yeah. This is higher platform. Yeah. Krishna, I don't want to go to your dham. You make him pasupaki hai taki Ishwar ke bani laye. Tabo bhakti rahu bhakti. We don't do that. Bhakti Thakur said, even I will be bad, beast, maybe anywhere, I don't care. But your bhakti always residing in my heart. So if bhakti is there, then hell is Golok Vrindavan. Ya, Golok Vrindavan. Golok is Golok Vrindavan. Sir, Golok Vrindavan, what is there? Why we are discussing most of the time? We are very attached to this place. We are in bondage, we are not realizing these things. Actually, we are always praying, I to give up. If bhakti is there, wherever you may stay, whether in Golok or in here, no problem. This prayer is related to our. Yeah, this is why Prabhupada said, just return him back. Develop desire. Then when you develop your spiritual standard, then you will pray to Krishna. Krishna, I want your bhakti. And wherever you will stay, that is Krishna's kingdom. Because pure bhakti is there. Jadi di pertanyaan Prabu Ananta, kadang-kadang kita berdoa bagaimana untuk mendapatkan pelayanan kepada para penyembahnya yang murni seperti itu. Bagaimana? Tapi di sini jelaskan bagaimana kita untuk mendapatkan pembebasan. Dan Maharaj menjawab sebenarnya itu adalah doa yang lebih tinggi untuk tatanan yang lebih tinggi. Jadi minimal kita di standar minimal karena kita selalu terikat sama dunia material ini, minimal kita mengembangkan untuk pembebasan terlebih dahulu. Ya, keinginan pulang kepada, dan setelah itu baru kita mengembangkan lagi. Kalau kita sudah pada tatanan itu, pastilah kita akan juga mengembangkan keinginan yang lebih tinggi seperti itu. Ya. Nah, bahkan Bhaktivinoda Thakur juga mengatakan, entahlah kita jadi burung, jadi binatang, tapi gimana kalau dia mengembangkan bakti, jadi menginginkan bakti, entah di mana dia ditempatkan. Nah, ujung-ujungnya kalau kita sudah mengembangkan bakti yang murni, pastilah di Goloka Vrindavan. Okay, what is your question? Bahwa Maha tadi menyampaikan bahwa kita harus memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang sebenarnya mengembangkan bakti. Jadi selama ini kan kita keyakinan kita ini abu-abu gitu. Apa tuh? Kuat saja menjadi masalah sudah goyah. Terus pertanyaannya? Maka kita tidak memiliki keyakinan. Terus pertanyaannya? Bagaimana kita mengembangkan keyakinan yang kuat? So Maharaj mentioned about how to we should have the strong faith, unflinching faith to Krishna and Guru. But now we are
like our faith is like gray situation. I mean, not strong also. So how we develop like strong faith or unflinching faith? How can we develop? Yes, how can Yeah. we develop? Yeah, that is a good question. Association. We always have to pray to Krishna, give me association for such devotee to have unflinching faith at the lotus feet of Guru and Krishna. Because when you associate, this faith will transfer. Transfer. Jadi pertama adalah berdoa kepada Krishna untuk mendapatkan pergaulan para penyembah yang mempunyai keyakinan yang kuat kepada Krishna. Karena kalau kita bergaul dengan penyembah yang punya keyakinan yang kuat pada Krishna, makanya keyakinan seseorang itu dari sadhu ataupun penyembah tersebut akan ditransfer kepada kita. Yes. So when we hear many preachers are there, but what is the qualification of a preacher? They're very eloquent speakers. They can speak so many nice stories, so many ways elaborately they describe. But what is the real qualification of a preacher? Unblinking faith towards sadhu, guru, shastra. Then whatever you will say, that faith will transfer to your heart. Otherwise, knowledge will transfer to only to your mind. Then after class, finish. Jadi begitu banyak preacher ya, penyembah yang bisa memberikan cerita yang menarik, yang sweet seperti itu, dan memberikan pengetahuan yang hebat. Tapi kadang-kadang itu hanya masuk ke kepala kita dan setelah di luar kelas sudah menjadi hilang. Tapi kita mengembangkan keyakinan itu, kita harus mendekati seorang penyembah yang punya keyakinan yang kuat. Ya dia yang bisa berbicara, dia punya kualifikasi, punya keyakinan yang kuat terhadap sadhu, guru, dan sastra, sehingga keyakinannya itu bisa ditransfer pada orang yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Like when Prabhupada went to West America, who knows about Krishna? Who knows about Hare Krishna? Who knows about Panchatattva? Who knows about Sadhu Goswami? They knows anything? No. But how they accept? Not accept, they dedicate their life, whole life. How? Constant association with Prabhupada, faith transfer. So therefore, always we have to pray to God, give us association of devotee, one who have unflinching faith and sadhu, guru, shastra. He may be grasta, brahmachari, whoever may be. If you associate with him, then faith, you will build your faith. Jadi contohnya adalah Srila Prabhupada ketika datang ke barat, dunia barat, orang pun tahu siapa Krishna, siapa Panchatattva, siapa Gauranitaya seperti itu. Tapi bagaimana orang-orang barat itu bisa mengerti dan punya keyakinan pada Krishna, bukan hanya keyakin tapi mendedikasikan hidupnya kepada Srila Prabhupada. Kenapa hal itu terjadi? Karena dia selalu dalam pergaulan dengan Prabhupada. Dan karena Prabhupada punya keyakinan yang kuat terhadap sadhu, guru, dan sastra, sehingga keyakinan Prabhupada ditransfer kepada mereka yang sungguh-sungguh mendengarkan Srila Prabhupada. Yes. Therefore, always pray to Mahaprabhu and always associate. Even sometimes you can find elevated sadhus association, but you should find out even their grastas, even their not preachers, but they have faith on Guru, they have faith on Shastra, they have faith on Parampara, associate with him. Jadi don't think only qualification, only preaching. Jangan Preaching's base is Sadhu Guru Shastras, faith for Sadhu Guru Shastra. If anyone is simple-hearted, any Maharaj disciple he may be, but he have Parampara Nishtha, he have Guru Nishtha, he have faith towards Sadhu Guru, he is not offending anyone. Associate with him, automatically will develop faith towards Guru, towards Sadhu, towards Shastra. Association. Jadi tidak masalah apakah dia grahasta, brahmacari atau siapapun, kalau dia mempunyai mengembangkan keyakinan yang kuat pada sadhu, guru, dan sastra. Ini kita selalu berdoa pada Gauranga Prabhu untuk mendapatkan pergaulan dari seorang penyembah yang punya keyakinan yang kuat seperti itu. Bahkan banyak mungkin preacher seperti itu, tetapi kita bergaullah pada seseorang, mungkin murid siapapun dia, kalau dia mempunyai keyakinan yang kuat, dia mempunyai guru nista atau parampara nista, punya keyakinan berserah diri pada parampara dan pada gurunya, dan pada itulah kita bergaul, sehingga kita mendapatkan juga transfer keyakinan yang kuat pada sadhu, guru, dan sastra. You can find many preachers, but you can find few persons those have unflinching faith on parampara, sadhu, guru, sastra, acharyas. Jadi Anda bisa banyak sekali menemukan para preacher yang hebat seperti itu, tetapi sangat jarang menemukan orang yang mempunyai keyakinan yang kuat kepada sadhu, guru, dan sastra, dan parampara.
Just pray to Mahaprabhu. Karena itulah selalu berdoa pada Mahaprabhu. And also Guru, always pray to Gurudev. Gurudev give me association. Dan juga selalu berdoa pada guru kita, Gurudev, tolong kasih hamba pergaulan Anda. Okay, thank you. Now this is time. Karena sudah waktunya, mungkin tidak cukup. Radha Dev ki jai, Nityanand Prabhu ki jai, Jagannath Baldev Subhadra Maharani ki jai, Raj Maharaj ki jai, Jai. Srila Prabhupada ki Jai. jai, Sambit Bhaktivinoda ki Jai. jai, Gaur Brahmananda. Haribo, His Holiness Haldar Swami Guru Maharaj Ji. Ram. Ganti ya. Itu dua. Ayo, Kak. Baik.